Voy, assalomu alaykum Norgul opa. Voy. Vaalaykum. Saroy opani gaplarini eshitib qoldim. Yangi kelini zo'r ovqat pishirarmish. 4 yil 9 oy. Voy. Nodir akani Olsin. Bo'lmasa ishlarimni boshlayman. Mayli. Bo'ldi, ko'rdim. Xullas, olsin. Men endi ko'p narsadan xabarsizman. Bildim. Mayli. Menga ishonmang. Ehtimol yolg'ondir. Xullas, kechasi bog'da ular maktabda sevishgan. Mayli. Men o'z ishimni qildim. Endi bu yog'iga o'zingiz bil. Umrda turib zo'r ishga ketarding. ha oyijon bugun qanaqadir Olsin. uzra हेलोवर शहर के एक अमीर ताजिर असलम साहब के घर चोरी हो गई। चोर बहुत चालाक था, उसने दस्ताने पहन कर रखे थे और कोई ऐसा सबूत नहीं छोड़ा था जिससे वह पकड़ा जा सके। असलम साहब ने शहर के काजी जज से इंसाफ की अपील की। काजी साहब अपनी जहानत के लिए मशहूर थे। अगले दिन काजी साहब ने असलम साहब के घर काम करने वाले तमाम 5 नौकरों को दरबार में बुलाया। काजी साहब जानते थे कि चोर इन नौकरों में से ही कोई एक है। उन्होंने 5वें नौकरों को एक लकड़ी दी जो सब लंबाने में बिल्कुल बराबर थी। काजी साहब ने गरजदार आवाज़ में कहा, ये कोई आम लकड़ियाँ नहीं है, ये जादुई लकड़ियाँ हैं। तुम पांचों इसे अपने पास रखो और कल सुबह दोबारा दरबार में आओ। जो चोर होगा उसकी लकड़ी रात भर में जादू से 2 इंच लंबी हो जाएगी। तमाम नौकर अपनी अपनी लड़की लेकर घर चले गए। उनमें से एक नौकर जिसने वाकई चोरी की थी रात को बहुत खौफजदा हो गया। उसने सोचा, अगर सुबह मेरी लकड़ी 2 इंच लंबी हो गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। क्यों न मैं इसे अभी ही 2 इंच काट दो ताकि सुबह लंबी हुई के बाद ही बाकी लकड़ियों के बराबर हो जाए। उसने ऐसा ही किया और सुकून से सो गया। अगली सुबह जब तमाम नौकर दरबार में हाजिर हुए तो काजी साहब ने सबकी लकड़ियाँ चीख किए। 4 नौकरों की लकड़ियाँ बिल्कुल बराबर थी जबकि एक नौकर की लकड़ी 2 इंच छोटी थी। काजी साहब मुस्कुराए और चोर की तरफ इशारा करते हुए बोले, यही चोर है। चोर ने रोते हुए अपने गुनाह का इतराफ़ कर लिया। काजी साहब ने सबको बताया कि लकड़ियाँ जादुई नहीं थी बल्कि चोर ने अपने खौफ और जुर्म के एहसास की वजह से खुद ही अपनी लकड़ी काट दी थी। सच्चाई को छुपाने की हर कोशिश आखिरकार जोड़ कर बेनकाब कर देती है और मुजरिम अपने ही जाल में फंस जाता है। हेलोवर शहर के एक अमीर ताजिर असलम साहब के घर चोरी हो गई। चोर बहुत चालाक था, उसने दस्ताने पहन कर रखे थे और कोई ऐसा सबूत नहीं छोड़ा था जिससे वह पकड़ा जा सके। असलम साहब ने शहर के काजी जज से इंसाफ की अपील की। काजी साहब अपनी जहानत के लिए मशहूर थे। अगले दिन काजी साहब ने असलम साहब के घर काम करने वाले तमाम 5 नौकरों को दरबार में बुलाया। काजी साहब जानते थे कि चोर इन नौकरों में से ही कोई एक है। उन्होंने 5वें नौकरों को एक लकड़ी दी जो सब लंबाने में बिल्कुल बराबर थी। काजी साहब ने गरजदार आवाज़ में कहा, ये कोई आम लकड़ियाँ नहीं है, ये जादुई लकड़ियाँ हैं। तुम पांचों इसे अपने पास रखो और कल सुबह दोबारा दरबार में आओ। जो चोर होगा उसकी लकड़ी रात भर में जादू से 2 इंच लंबी हो जाएगी। तमाम नौकर अपनी अपनी लड़की लेकर घर चले गए। उनमें से एक नौकर जिसने वाकई चोरी की थी रात को बहुत खौफजदा हो गया। उसने सोचा, अगर सुबह मेरी लकड़ी 2 इंच लंबी हो गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। क्यों न मैं इसे अभी ही 2 इंच काट दो ताकि सुबह लंबी हुई के बाद ही बाकी लकड़ियों के बराबर हो जाए। उसने ऐसा ही किया और सुकून से सो गया। अगली सुबह जब तमाम नौकर दरबार में हाजिर हुए तो काजी साहब ने सबकी लकड़ियाँ चीख किए। 4 नौकरों की लकड़ियाँ बिल्कुल बराबर थे जबकि एक नौकर की लकड़ी 2 इंच छोटी थी। काजी साहब मुस्कुराए और चोर की तरफ इशारा करते हुए बोले, यही चोर है। चोर ने रोते हुए अपने गुनाह का इतराफ़ कर लिया। काजी साहब ने सबको बताया कि लकड़ियाँ जादुई नहीं थी बल्कि चोर ने अपने खौफ और जुर्म के एहसास की वजह से खुद ही अपनी लकड़ी काट दी थी। सच्चाई को छुपाने की हर कोशिश आखिरकार जोड़ कर बेनकाब कर देती है और मुजरिम अपने ही जाल में फंस जाता है। हेलोवर शहर के एक अमीर ताजिर असलम साहब के घर चोरी हो गई। चोर बहुत चालाक था, उसने दस्ताने पहन कर रखे थे और कोई ऐसा सबूत नहीं छोड़ा था जिससे वह पकड़ा जा सके।
اسلم صاحب نے شہر کے قاضی جج سے انصاف کی اپیل کی۔ قاضی صاحب اپنی ذہانت کے لیے مشہور تھے۔ اگلے دن قاضی صاحب نے اسلم صاحب کے گھر کام کرنے والے تمام 5 نوکروں کو دربار میں بلایا۔ قاضی صاحب جانتے تھے کہ چور ان نوکروں میں سے ہی کوئی ایک ہے۔ انہوں نے 5ویں نوکروں کو ایک لکڑی دی جو سپ لمبانے میں بالکل برابر تھی۔ قاضی صاحب نے گرجدار آواز میں کہا، یہ کوئی عام لکڑیاں نہیں ہے، یہ جادوئی لکڑیاں ہیں۔ تم 5 اسے اپنے پاس رکھو اور کل صبح دوبارہ دربار میں آؤ۔ جو چور ہوگا اس کی لکڑی رات بھر میں جادو سے 2 انچ لمبی ہو جائے گی۔ تمام نوکر اپنی اپنی لڑکی لے کر گھر چلے گئے۔ ان میں سے ایک نوکر جس نے واقعی چوری کی تھی رات کو بہت خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے سوچا اگر صبح میری لکڑی 2 انچ لمبی ہو گئی تو میں پکڑا جاؤں گا، کیوں نہ میں اس سے ابھی ہی 2 انچ کاٹ دو تاکہ صبح لمبی ہوئی کے بعد ہی باقی لکڑیوں کے برابر ہو جائے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور سکون سے سو گیا۔ اگلی صبح جب تمام نوکر دربار میں حاضر ہوئے تو قاضی صاحب نے سب کی لکڑیاں چیک کیے۔ 4 نوکروں کی لکڑیاں بالکل برابر تھے جبکہ ایک نوکر کی لکڑی 2 انچ چھوٹی تھی۔ قاضی صاحب مسکرائے اور چور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، یہی چور ہے۔ چور نے روتے ہوئے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ قاضی صاحب نے سب کو بتایا کہ لکڑیاں جادوئی نہیں تھی بلکہ چور نے اپنے خوف اور جرم کے احساس کی وجہ سے خود ہی اپنی لکڑی کاٹ دی تھی۔ سچائی کو چھپانے کی ہر کوشش آخر کار جھوٹ کر بے نقاب کر دیتی ہے اور مجرم اپنے ہی جال میں پھنس جاتا ہے۔ ہیلوور شہر کے ایک امیر تاجر اسلم صاحب کے گھر چوری ہو گئی۔ چور بہت چالاک تھا، اس نے دستانے پہن کر رکھے تھے اور کوئی ایسا ثبوت نہیں چھوڑا تھا جس سے وہ پکڑا جا سکے۔ اسلم صاحب نے شہر کے قاضی جج سے انصاف کی اپیل کی۔ قاضی صاحب اپنی ذہانت کے لیے مشہور تھے۔ اگلے دن قاضی صاحب نے اسلم صاحب کے گھر کام کرنے والے تمام 5 نوکروں کو دربار میں بلایا۔ قاضی صاحب جانتے تھے کہ چور ان نوکروں میں سے ہی کوئی ایک ہے۔ انہوں نے 5ویں نوکروں کو ایک لکڑی دی جو سپ لمبانے میں بالکل برابر تھی۔ قاضی صاحب نے گرجدار آواز میں کہا، یہ کوئی عام لکڑیاں نہیں ہے، یہ جادوئی لکڑیاں ہیں۔ تم 5 اسے اپنے پاس رکھو اور کل صبح دوبارہ دربار میں آؤ۔ جو چور ہوگا اس کی لکڑی رات بھر میں جادو سے 2 انچ لمبی ہو جائے گی۔ تمام نوکر اپنی اپنی لڑکی لے کر گھر چلے گئے۔ ان میں سے ایک نوکر جس نے واقعی چوری کی تھی رات کو بہت خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے سوچا اگر صبح میری لکڑی 2 انچ لمبی ہو گئی تو میں پکڑا جاؤں گا، کیوں نہ میں اس سے ابھی ہی 2 انچ کاٹ دو تاکہ صبح لمبی ہوئی کے بعد ہی باقی لکڑیوں کے برابر ہو جائے۔